गाइस देखो दीटा कंटा मरा ही जाको छुईबनी गुडू इबे इयाड़े सुट कोनी निम्म गछरे मारते के कुड़ी गोटे को बोबौ जिबे गुणिया बंदी करछि गछरे डाहाणी को पूरा जूम करछो ना हल्का टर्च रे मारिया बालो तो हे गाइस जय जगन्नाथ गोटे दुखर कथा आमे गोटे एमिति गाँ को आसचु ए गाँ रे गोटे स्त्री लोक देहरे भूत लागिजे आ से भूत को झाड़िया पई गोटे गुणिया आछि से गुणिया से भूत को एठी बंदी करिवो आमे सेहि पई जल्दी ए जगह को पळे आसचु आ देखिया पई से को गछरे भूत को बंदी करछि आ केमिति से करूछि बंदी आ को प्रोसेस से नउछि आ से सेही आडू आसीबे आ देखंतु से आसीबे आगुरु को बेला धड़ खड़खड़ साउंड होउछि आ सेही आडू से आसीबो आमे गाँ वाला को टोटली पचार देइछु माँ मौसी माने समिति को पचारछु से कहले पुओ देखिकी वीडियो करिवो पूरा रिक्स अछि ए पेत आत्माटा गाले गोटे डाहाणी आ से लागिछि कोन बे दुखर कथा ये की घटना घटुछि ये बहुत डेंजरस होइदिवो हे प्रभु से कां देबे कि आसी नांदी को आसी बोदे माने टाइम हेला से पुनी इबे ठीक करे आसी सही आडू जाओ लाइट माइट बंद कर चुप धड़ खड़खड़ होउछि ताबिज अछि मो कदरे टेंशन नबनी हैला डरिबार किछि कथा नै गार मारो सेठी पकुचंदी बे कोन बे गाल गाइस देखंतु से आत्मा को बंदी करिया पई जाउची के बेला धड़ खड़खड़ साउंड आसुची बे आम सहित किसी घटे कि आम कथरे जो ताबिज अच्छे आमर किसी हबनी है से कह से गाइस कौच कि पछू कई अनाउना पछू अनैले सी पछू अनब पुणी ता देह को आसो पछू मार ये गार पकेले बा कौन गोटे गार ये पकेले ये पकेले ना कौन कौच से गुणिया कौन कौच बे हे प्रभु बार से कौन कौन बे ठिया मुझे देखी लगे ये गार पकई गले ना गोटे कौन बोबौच बे देखिए कि कौन असुविधा होची टर्च मारिबनी टर्च मो कतरे अछि मुझे बुझी पानी चुप 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 भाल से गुणिया जाऊची भारी जोर आसुना से निम गछर को मारचंदी जूम कल से जगह को गाइस देखंतु गुणिया बंदी करछि गछरे डाहाणी को जूम करछो ना हल्का टर्च रे मारिया भाड़ो भाड़ो कंटाटा
ସେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ବିଲୁଆ ଗୁରା କେତେ ଜୋର ବୋବଉଛନ୍ତି। ଭାଳ ସେ କୋଉଠି ପଶି କେହି ଅନାଉନା। ଇଆଡ଼କୁ ଆସ ଇଆଡ଼କୁ ଆସ। ଟୋଟାଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଜୁମ୍ କର। ଭାଳ କଣ ବି ଗୋଟେ ଉପରୁ ପଇଲା। ସେ କଣ କଲେ ନଈକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନା କଣ? ଆମେ ଯିବା ସେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଦେଖେଇବା। ସେ ଗଛଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କୋଉଠି କଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କେହି ପିଲା ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଛିଞ୍ଚି ହେବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି। ଏବେ ରିଟର୍ନ ଆଇଲେ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇଠି ପୁରା ନୁଚି ଯା ପୁରା ନୁଚି ଯା ପୁରା ତଳେ ପଶିଯା ସେଇଆଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବି ଶଳା କଣ ହଉଛି ବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଶିଯା ଏବେ କଣ ହଉଛି ବେ ପଛରେ ଆତ୍ମା ଆସିବ ପଛକୁ କେହି ଅନେଇବନି ଗଛ ଡାଳ ଫାଳ ବହୁତ ହଲିବ ଗୁଣିଆ ଯାଉଛି। କଣ ବେ ଭାଳ ଡାହାଣୀ ପୁରା ଆସୁଛି। ସେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ନା ବେ କାହିଁ ସିଏ କହିଲେ କି ଆମ ପଛରେ ଡାହାଣୀ ଆସୁଛି ଆଉ ତମେ ଭାଳ ସେ କହୁଛି ପଛରେ ଆମର ଆସୁଛି ଆତ୍ମା କେହି ପଛକୁ ଅନେଇବନି। ଧଡ ଖଡ ହଉଛି ଉପରେ ଭାଳ ଆସିନି ସେ କଣ୍ଟାଟା ଦେଖେଇବା। କେତେ ଜୋର ବିଲୁଆ ଗୁରା ବୋବଉଛନ୍ତି ବେ ନା ଭାଳ ହେଇବି ଆସେ କଣ ବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। କଣ୍ଟା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି। ଆକୁ ଏଇ ଛୁଇଁବନି ଗୁଡୁ ଏବେ କେମିତି ହଉଛି ବେ ହଲଚଲ। ଇଆଡେ ସୁଟକୁନି ନିମ ଗଛରେ ମାରିଛନ୍ତି। 2ଟା କଣ୍ଟା ନା କୋଉଟା ହଲୁଛି ବେ କି ସେଟା ଆପେ ହଲୁଛି ବେ। କଣ୍ଟା 2ଟା ମରା ହେଇଛି। ଇଆଡେ ଆସନି ଏଠି କଣ ହାଣ୍ଡି ଗୁରା ପଡିଛି ବେ। ବାଳୁ ଇଟା ଗୁରା କିଏ ଫୋପାଡିଛି ବେ। ବାଳ ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି। ସେ ଇଟାଟା ବା ଏଇଠି ପଇଲା ବେ। ଏବେ ହାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡି ସବୁ ପଡିଛି। ଇରେ ଭାଇ ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କତିରେ ଗଲା ଟୋଟାଲି। ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ମାରିକି ଗଲେ। ସେ ଉଭା ନେଇଗଲେ ସେ ଯାଇ ସାରିଲେଣି ନା। ଇଟା କିଏ ଫୋପାଡୁଛି ବେ। ଇରେ ବାଳ ପଛକୁ ମାନେ କଣଟା ଜଳୁଛି ସେଠି ମିଞ୍ଜି ହେଇକି ଦେଖୁନୁ। ସେଠି କିଏ ଅଛି। ଇରେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବେ। କଣ୍ଟା 2ଟା ସେଇଠି ଅଛି ବା। ସେଠି କିଏ ଥାଇପାରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି। ଆରେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବେ। କଳା ଦେଖା ହଉଛି ବେ। କଳା ଇବେ ଭାଳ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା।
କଣ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ସୁଟ୍ ହେଇଛି ନା ଇବେ ହେଇ ପୁଣି ଉଠୁଛି ବସୁଛି କଳା କଳା ଟୋଟାଲ ଦେଖା ହଉଛି ସେଟା କିଏ ବେ ଗଛ ବୁର୍ଛ ଗୁରା କେତେ ହଲୁଛି